padabi ang kinanglan niya i-mix sa nga daan. That's why bolig lang ko gamay lang. That's all for today, and manumdum ko anay isang quote ta subong. Wait. Ang quote of the day ta subong is, if may gina-forsyo kita nga bagay expected agad sa aton kaugalingon nga mag-aabot ang time nga isahanon lang kita dira nga nagalakat. Meaning, not all the time ang aton mga friends, kakilala, close friends, acquaintance, colleague is makasabay sa aton. Ilabi na gid if kita mismo may different goals kita sa life. Kag mag-aabot ang time nga isahanon na gitiya nga nagalakat sa dalan padulong sa goals nga gusto talakdan sa aton kabuhi. Kag ang ina nga dalan, since isahanon lang tangadaan, ning hindi ta mapunggan nga mabubudlian kita sina madoubt kay syempre nga daan isahanon ka lang, tapos kita mo to yung iban may dunlungan sila sa isa ka alagyan, tapos ikaw isahanon lang, maga-doubt ka. May times nga tagalakang mo yara sang uncertainty to the point nga ang inang uncertainty is maga-result sa doubt. Kag kung waay ka sang ginatawag bala nga daw lakas ng loob and determinasyon or resilience and consistency to continue, then there will be a chance for you to stop and just go with the flow sa kung diin dito ang kung sa diin ara dito ang iban. And I think amo na siya ang ako na i-experience subong, since this goal is something na I never talk about gidya openly, labi na gid sa akon mga kakilala, sa kon colleague, sa akon mga college friends or anything nga close friends. I'm currently walking the path alone. Kag bangod isahanon ako nga daan sa sini nga goal. Although may nakikita man ko nga mga inspiration kag mga the same people man bala nga with the same goal man sa akon in the internet, but iba gid ya in real life. That's why I'm also experiencing the hardship na need ko man ma-experience when I'm currently walking right now. Mabudlay siya tagis, but since I also see the glimpse of the result nga akon gusto makamtan, I'm also kind of encouraging and motivating myself to continue, even though there's a time nga do gusto ko gid maguntat, tapos damo pa negativity, and then ara pagid nga kung may doubt miara pagid inang medyo kampante ka bala kag overconfident, wherein since sa compartabi, since balaan ko nga na-i-improve ko na akong communication skills, hindi ko mapunggan nga there's a time nga gapanumdum ko nga ay tama na ni, I already improved. I have this kind of question in my head nga, should I still practice? Should I still continue? Kay nag-improve naman ko ya, tama na ni, yung mga muna bala. Kumbaga, ang glimpse of the result nga and the small improvements nga ako na-experience subong, amo man na siya ang nagiging main reason ako nga mag-untat. Pero I know that behind in every profession or behind in every professional, ang ila gid nga pinaka advice and reason ko naman they are professional or excellent towards sa field nga ila ginaobra, for example sa mga musician, artists, etc. is that ang ila advice is continue to practice.
Miski you improve a lot, miski you improve a lot kumpara sa to, but still continue. Kag even though you are only walking along, way kaupod, just still continue kay imo man niya nga kabuhi. Although it's a nice thing if may kaupod ikaw sa siningapat, but still if you truly want and determined to pursue and achieve the goals that you have in your mind, then you need to walk alone and have the courage, the trust, everything that you need in yourself in order for you to be more motivated and encouraged to continue more. And that kind of mindset is, although di ko siya masyado na napapanumduman per me, pero ara man sa sakon. That's why I'm happy and contented nga mag-continue man to find ways on how to improve more about sa akong communication skills. And siguro since there's a stage of improvement naman towards sa akong communication skills, I need to find another way naman to upgrade. And there's a chance nga magabag-on naman siya akong goal. Pero related man siya gyapon, kumaga nag-upgrade lang. Siguro hindi na nina kon tawgon nga to improve my communication skills. From was I will change. I will try and change nga improve ni siya into more related sa public speaking skills. Kay umpisa pa lang nga daan amo na ginaya kon pinaka goal, but then since nakita ko nga daan nga beginner pa lang ko, and there's a still a long way for me to go in order for me to improve my public speaking skills, ging nerf ko sa danay, ging iban-ibanan ko sa danay. Nag-umpisa ako dani sa gamay, which is ang mag-improve sa akong communication skills. And since medyo okay na siya subong, I can talk well, I can think well, although there's still a little bit improvement regarding sa akong nga critical thinking skills, kag ang on the spot thinking bala. But still I think I'm ready to go na sa pag-improve sa akong public speaking skills. I need to learn to find ways on how to do that, para miski pa paano balaan ko akong ginahimo kag may idea ako, miski hindi ko need nga inang fully knowledgeable gid bala or fully prepared para sa pag-improve sa public speaking skills. All I have to do is to know the basic, and then I will start. After that, I will figure everything along the way. And that's all for today. Mikaela, please continue to be more consistent sa imong pag-video. Wala ka pa sa katunga, gumpisa ka pa lang, although pang 1 month mo na ini, pero truthfully, wala ka pa sa katunga, gumpisa ka pa lang. And as time passes, nababatsyagan mo naman guro, na duga-amat-amat ka na back out, discourage, as in. Pero please continue to be more consistent. You only have this goal, and it really helps you a lot in different things sa imo self, sa imo kabuhi, labi na gid sa imo confidence. Continue to be more consistent, kag always prioritize these goals regarding of your situation, feelings, etc. You know the drill, you see the glimpse of the result, and you know it's gonna be worth it. It is always worth it. Focus sa imong self, sa imong ginaobra, and please, as much as possible, try not to be distracted sa ibang nga bagay. Explore, take the risk, and always finish what you start. That's all. Thank you.